Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500, mapalit sa mga butika. This time check is brought to you by Land Bank, serving the nation. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Ito na ang semento, Century Big Cemento. Gawa ng Pilipino sa standard sa pasado. Century Big Cemento para sa Pilipino. Century Big Cement, sementodo para sa Pilipino. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapaгаwas ang higko nga makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by TNT. Basta TNT, magaan sa bulsa, magaan sa life. Yee, sasaya na yan! Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis. Ako si Celisina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. This time check is brought to you by Calcium Sanacide Senacot para walang drama sa kubeta, sa natural ka na. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. This time check is brought to you by Surf Bar. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing! Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posible nga maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED Kogon mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Kini ang SED Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga makayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, Baskogon.